إن شاء الله عفوا هلا تقورد. طيب اللهم جيتاي هوي اللهم أجرني جيتاي هوي دموزين ستن في مصيبتي بقت من شجر وخلف لي خيرا طرنا قرن تكال منها كزي إلا أجره الله في مصيبته بقت مو شجر لا الله سبحانه وتعالى دموزين يستو بيهون إنجي علم يعني مصيبة قات مو وأخلف له خيرا منها كذا يتشال نقر الله سبحانه وتعالى يتكلت بيهون إنجي يهون مصيبة قات مو بلو نبي عليه الصلاة والسلام تناقران إن قالت اندالج فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه أبو سلمة بموتاجزي الله ملكم سراون للتنا قالت اندالج انقدي كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام انداززون فخلف الله لي خيرا منه فخلف الله لي لأني الله سبحانه وتعالى تكل خيرا منه كأبو سلمة يتشالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يالله ملك تنيان رواه مسلم إمام مسلم حديث زجوتان باب ما يقال عند المصيبة باب ندب من الأرز ما يقال من بان عند المصيبة شجر بميقاتم جزي ماته زي أهون كذي حديث من الرداو بقى شجر بميقاتم جزي بقى ودا الله سبحانه وتعالى احتساب ما درج على لبن مصبر على اللبن معناته إن شاء الله. نعم. سبعتنيو تحريم حرام التسخط ቁጣን ማሳየት على أقدار الله بالله سبحانه وتعالى والثانيوች ቁጣን ማሳየት حرام ነው. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كمحمود بن لبيد يتستألف حديثنا الله ملكام سريع لله النبي صلى الله عليه وسلم እንዲህ አሉ إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ህዝቦችን በወደደ ጊዜ ብታላሁን ይፈትናቸዋል فمن صبر يتاገሰ فله الصبر ለሱ ትዕግስት አለው ومن جزع ትዕግስት አለው ማለት ያኔ ከትዕግስት ላይ ትዕግስት ይጨመርለታል ማለት ነው። ወይንም የሶብርን ትዕግስት ይሰጣል ማለት ነው። የሶብርን አጅር ይሰጣል ማለት ነው። ወመን ጀዘዐ የተቆላጨ ማለት ነው። የተቆጣ ማለት ነው። የተነጫነጨ ማለት ነው። ፈለሁል ጀዘዕ ለሱ ምን አለው? ቁጭት አለው። በቁጭት ራሱ እንዲንገበገብ ይደረጋል ማለት ነው። أخرجه أحمد إمام أحمد حديث زجبوتا بسند جيد تنكر بهنا سند. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أنس بن مالك تستلف حديثنا الله ملك مسرع لله كنبي صلى الله عليه وسلم يزو أنه قال نبي عليه الصلاة والسلام انديالو عظام الجزاء دموزكو أمي قزفو تلك أمي هونو مع عظام البلاء كتلك فتناقارنو وإن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما هزوجن بودداتشو غزي بتلاهم يفتناچون فمن رضي بمفتنوا فتنا يعني يودد ودو يصبر فله الرضا لسودي تعالو كالله سبحانه وتعالى زند ومن سخط يتقطع قال ደግሞ فله السخط لسوق يعني ቁጣለለት كالله سبحانه وتعالى زند ማለት እንዴት ይደርስብኛል ይሄ ኢንካር ያደረገ ነው የአላህ سبحانه وتعالى ቀደረን እየጠላ ነው ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም። رواه الترمذي إمام الترمذي ዘግበው ተንባብ በሚለው ርዕስ ማጃአ የመጣ ነው في الصبر ስለ صبر على البلاء በትዕግስት ላይ መصበር በሚል ጉዳይ በሚል ዙሪያ የመጣ ነው ብለው ኢማም الترمذي አስቀምጠውታል። وابن ماجه ኢማም ኢብኑ ማጅህ ባብ በሚለው ርዕስ الصبر መታገስ على البلاء በችግር ላይ الصحيح الشيخ الألباني تحريم حرام ነው النياحة على الميت بموت أكل ላይ يقطعطم ማልቀስ حرام ነው عن أبي مالك الأشعري كأبي مالك الأشعري يتستلف حديثا رضي الله عنه الله ملكام سلام للتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع أردت نقراتك في أمتي بني هزبوش لاي علو من أمر الجاهلية የጃሂልያ ጉዳይ ማለት ነው። ጃሂልያ የሚባለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመላካቸው በፊት የነበሩት የጽልመቱ ትውልድ የጽልመቱ ዘመን ይባላል። ወለው ሐታ ሴት ልጅን ሰነሩ ውሃ ሲቀብሩ የነበሩበት ሁኔታ ማለት ነው። እርስ በርሳቸው የሚገዳደሉበት ሁኔታ የነበረ ዘመን ነው እና እነዚህ ጉዳዮች ደግሞ لا يتركونهن አይተዋቸውም። እውነት ነው። ይሄ ነገር በጣም ይከሰታል። الفخر في الأحساب بزر مقرر أني كلي زرني إنياكو إلى والطعن في الأنساب يعني زرن موقعت يزرن معنور كلي زر كوندينو كلي زر كون كلي زر وشندي
ኢላ አኺሪ ማለት ነው። ወልስቲስቃኡ ቢኑጁም በከዋክብቶች ደግሞ መጠጥን መጠየቅ። ወኒያሐቱ ቢመዕና ወኒያሐቱ ዐለል መይት ማለት በሞት አካል ላይ እየገጣጠሙ ማልቀስ። ይሄ አምረል ጃሂልያ ሲሆን ይህን ጉዳይ ደግሞ ኡመቶች ላይ ይከሰታል። ይህን ደግሞ ላየትሩኩነሁና አይተውትም ብለው የተናገሩበት ሁኔታ ነው። ይህ ማለት እያወደሱት አይደለም፣ ጉዳዩ ተሕሪም ሐራም እንደሆነ የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ረዋሁ ሙስሊም ሙስሊም ዘግበውታል። ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል። አናኢሐቱ አስለቃሽ የሆነች ሴት ኢዛ ለም ተቱብ ካልተወበተች ቀብለ መውቲሃ ከመሞቷ በፊት ካልተወበተች ቱቃሙ ትቆማለች የውመል ቂያማ ወዐለይሃ በሷ ላይ ሲርባሉን ያኒ ቀሚስ ተደርጎባት ሚን ቀጢራን ከቀጢራን ማለት ቀጢራን የሚባለው አለት ነው። ይሄ ማለት ያኒ አለት ሚን ቀጢራን ያሉትን ሲተረጉሙት ይሄ ከቀለጠ የብረት አለት ከዚያ ትለበሳለች። ወዲርዑን ከቀሚስም ትለበሳለች። ከብረቱ አለት ከቀለጠው ቀሚስ ላይ ደግሞ ሌላ ዲርዕ ቀሚስ ትለበሳለች። ሚን ጀረቢን እከክ ደረቅ እከክ ያለበትን ቀሚስ ትለበሳለች። በዚያ እንድትቀጣ ማለት ነው። ረዋሁ ሙስሊም ኢማም ሙስሊም ሐዲሱን ዘግበውታል። ባቡ እንዲህ በሚለው ርዕስ አተሽዲድ ነገሩ በጣም የበረታና የጠነከረ ነው። ፊንያሐቲ እየገጣጠሙ በማልቀስ ዙሪያ ማለት ነው። التعليقات الحسان لا يمتذقبوان تقمطوان على صحيح ابن ماجه بابن ماجه صحيح بالوت لاي مالتنا ذكر يمياوسانو على رؤسون وصفي هنيتاون بحريون يعني عقوبة النائحة إيالك أكسج يعني أسلكاش يونج سيت مقطعچዋን ሁኔታውን የሚገልጽ ነው። የውመል ቂያማ በምን ሁኔታ እንደምትቀጣ የሚያብራራ ወይንም የሚገልጽ ርዕስ ነው ብለው ኢብኑ ማጅህ አስቀምጠውታል ማለት ነው። وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة የተላለፈ ሐዲስ ነው። አላህ መልካም ስራቸው ይላቸውና እንዲህ አሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ። ኢትነታኒ ሁለት ነገራቶች እኮ ፊናሲ በሰው ልጆች ያሉ ሁማ እነሱ ደግሞ ሁለቱ ቢህም በእነሱ ላይ ኩፍሩን ክህደት ናቸው። እነዚህ ክህደቶች ደግሞ ከእስልምና ያስወጡ። ኩፍር በሁለት ይከፈላል። ኩፍር አልአክበርና ወኩፍር አልአስገር ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። ኩፍር አልአክበር ይታወቃል፣ ከእስልምና ያስወጣን፣ ስራን ያሳብሳን፣ ጀሃነም ውስጥ ያዘወትራል። አስገሩ ግን ምንድነው? ከእስልምና ያስወጣ። አጣዕኑ ፊ ነሰቢ ያኒ ዘርን ማነወር፣ ወኒያሐቱ ዐለል መይት በሞት አካል ላይ የገጣጠሙ ማልከስ። ረዋሁ ሙስሊም ባቡ እንዲህ በሚለው ርዕስ ኢጥላቂ ልቅ ተደርጎ እንደተጠቀመ ማለት ነው። ኢጥላቂ ልቅ እንደተደረገ ኢስሚል ኩፍር ኩፍር የሚለው ስያሜ ልቅ እንደተደረገ ዐለ ጣዕኒ ፊ ነሰቢ ያኒ ዘርን በማነወር ላይና ወኒያሐቱ ዐለል መይት በሞት አካል ላይ በመገጣጠም ማለት ነው። ይሄ ታዲያ ኩፍር ያኒ ኩፍር ሲባል አረ ያልኩ ከክዷን እኮ ያኒ ዘርን ያነወረ ፈሁ ካፊር አይባልም። وكذلك يገጣጠመ የሚያለቅስ እኮ ካፊር ነው አይባልም። ላኪን ይሄ ኩፍር የተባለው ነገር لا يخرج من الملة ከእስልምና መንገድ ሊያስወጣ አይችልም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊሰመርበት ይገባል። وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كأم عطية تسالف حديثنا الله ملكم سر ودلتنا اندي عليك أخذ يازو علينا بنيا لي علينا بنيا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يالله ملكتنيا مع البيعة كسم منة وقار يازو ألا نوحى يقطع من عندنا لكس. رواه البخاري ومسلم إمام البخاري إمام مسلم زقبوتان بزوجتهم الله ያው ስራ የብሎ ራሱ በሚቀጠር አለ የሚሻለል ማለት ነው። የዚያን ሰው የደጋግ ጥሩ ሁኔታውን እያነሳ እንገሌ እንዲህ ነበረ እንዲህ ነው እያለ የሚጠቅስበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ ነገር አይቻልም ማለት ነው። ሐዘን ላይ ሐዘን መጨመር ስለሆነ ባቡ አተሽዲድ ፊ ኒያሐቲ በሚለው ኢማም ሙስሊም ኢማም ቡኻሪ ዘግበውታል ማለት ነው። سيدنا تحريم حرام ضرب الخدود ጉንጭን መምታት عند المصيبة በሙሲባ ጊዜ ጉንጭን መምታት حرام ነው። ችግር በሚያጋጥመን ጊዜ
عن عبد الله بن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود تستهل في حديثنا الله ملك مسرنا ودلتنا عند هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني قالوا ليس منا كن يلا من ضرب الخدود قنچون يمتع او شق الجيوب وقالتون يعني يقدد او دعا بدعوى الجاهليه يا جاهليዎችን ጥሪንም የተጣራ ማለት ነው باب اندي بميلو رأس يعني رواه البخاري امام البخاري زغبوت باب اندي بميلو رأس ليس منا كن يرلم من ضرب الخدود قنچون يمتا ورواه مسلم حديث زغبوت باب اندي بميلو رأس تحريمي حرام ነው ضرب الخدود قنچن ممታት وشق الجيوب ቋሌታን መቅደድ والدعاء يعني መጣራት بدعوى الجاهليه በጃሂልያዎች አጠራር መጣራት ሙሲባ ሲያጋጥመን ማለት ይሄ حرام ነው አስረኛው تحريم حرام ነው شق الجيوب ቋሌታን መቅደድ ማለት عند المصيبه በችግር ጊዜ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من شق الجيوب አልፎላችሁ አንተርጉሙ رواه البخاري امام البخاري ዘግቦታን باب ليس منا من شق الجيوب ورواه مسلم باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليه ترجمه አልፎላችሁ وعن أبي بردة بن أبي موسى قال اندها لك أبي بردة بن أبي موسى يتستغلف حديثنا وقال اندها له وجع أبو موسى رضي الله عنه وجع تمم مالتنا أبو موسى تمم وجع بمعنى مريض ومات تمم أبو موسى رضي الله عنه الله ملك مسرين تمم يودد لتنا وجعا أي مرضا متمما مالته وجعا أي مرضا مالته عنده بشتان بتام تمم متمما كزيان بقى فغشي عليه بس لاي تشفنበት ማለት በሽታው يعني راسنا አሳተው ማለት ነው ورأسه راس نبر في حجر امرأة في حجري ታፋ ላይ ነበረ ራሱ امرأة من أهله ከቤተሰቦቹ ከሆነችው ሴት ታፋ ነበረ ራሱን ያስገደፈ በዚህ ሁኔታ ይህን ስታይ ራሱን ሲስት ደነገጠችና فصحت امرأة የሆነች ሴትዮ ጮኸች من أهله ከቤተሰቦቹ የሆነች ሴት ብላ ጮኸች فلم يستطيع አልቻለም ነበረ أن يرد عليها شيئا በሷ ላይ አንድ ነገር መመለስ አልቻለም አራቴ ማለት አልቻለም እጁንም ማንቀሳቀስ አልቻለም በቃ ራሱን ስለሳተ በሰዓቱ ማለት فلما افاق በአንሰራራ ጊዜ ወይንም በተሻለው ጊዜ ወደ ጤንነቱ እንደው መለስ ባለለ ጊዜ قال እንዲህ አለ انا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ጸዳሁ ነኝ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከጸዱት ነገር ላይ ጸዳሁ ነኝ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛ እኮ بريء من الصالقة ድምጿን ከፍ አድርጋ ከምትጮህ ሴት ጸድተዋል والحالقة ጸጉራን ከምትላጭ ሴትም ጸድተዋል والشاقة ኳሊቷንም يعني ልብሷን ከምትቀድስ ሴትም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሷ ተግባር የጸዱ ናቸው يعني ድምጿን ከፍ አድርጋ ከምታለቅስ ሴት ተግባር ጸጉራን ከምትላጭ ሴት ተግባር ልብሷን ከምትቀድስ ሴት ተግባር بريء رسول الله صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛ ጸድተዋል رواه البخاري معلقا امام البخاري معلق አድርገው ሐዲሱን ዘግበውታል ባቡ እንዲህ በሚለው ርዕስ ما ينهى የሚከለከል ነው من حلق عند المصيبه በሙሲባ ጊዜ መላጨት ጸጉርን حرام يعني ክልክል ነው ክልክል አለበት በሚለው አስቀምጠውታል ورواه مسلم ዘግበውታል موصولا حديثን موصول አድርገው ባቡ እንዲህ በሚለው ርዕስ تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهليه በሚለው ማለት ነው وفي روايه له ለሙስሊም ደግሞ بالله ዘግባለው قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ انا بريء እኔ ጸዳሁ ነኝ ممن حلق ከላጨ ሰውዬ وسلق አይ وصلق በሲን በሷድ አንድ ነው وسلق يعني ድምጹን ከፍ አድርጎ ከሚጮህ ሰው وخرق ልብሱን ከሚቀድሰው انا بريء ብለዋል እኔ የለሁበትም ጸድቻለሁ ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 11ኛው تحريم حرام ነው الصلق والخرق عن المصيبة الصلق مع ድምጽን ከፍ አድርጎ መጮህ والحلق ጸጉርን መላጨት والخرق ልብስን መቅደድ عن المصيبة ከሙሲባ ምክንያት ማለት ነው عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق رواه مسلم
الصلق صلق يتفلق بالصلق ማለት ነው رفع الصوت عند المصيبة ችግር በሚያጋጥም ጊዜ ድምፅን ከፍ ማድረግ ነው والحلق حلق ደግሞ حلق الشعر عند المصيبة በሙሲባ ጊዜ ጸጉርን መላጨት ማለት ነው والخرق የተባለው خرق الثوب ልብስን መቅደድ ነው وشقه وكذلك مبشرك ነው عند المصيبة በሙሲባ ጊዜ 12ኛው تحريم حرام ነው خمش الوجه ፊትን መቧጠጥ ማለት ነው ፊትን መሞንጨር ونشر الشعر ጸጉርን መበተን عند المصيبة በችግር ጊዜ عن أسيد بن أبي أسيد كأسيد بن أبي أسيد يتستلف حديث نو أسيد ابن أبي أسيد يبالان عن امرأة كون سيتيزو من المبايعات كتسماموتين قال كتغبابو سيتوች مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم صلى الله عليه وسلم ጋር ማለት ነው قالت እንዲህ አለች كان نبر فيما أخذ علينا بنيا لا كيازوت نجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يالله ملكتنيا كنيا كيازوت نجر في المعروف بملكام نجر الذي يدغ أخذ علينا بنيا لا يازوت ألا نعصيه فيه بزيا نجر لا انت نمساچوم ጠይቀውናል ከዛ ቃል ኪዳን ከያዙት መካከል ምንድነው አላ ነኽሙሸ ወጅሃን ፊትን ላንቧጭር ولا ندعو ويلا يعني ولا ندعو لا نطارا ወይል ማለት ወየው የሚለው ነገር ማለት ነው ولا نشق جيبا ኳሊታንም ላንቀድ وألا ننشر شعرا ጸጉርንም ላንበትን ማለት ነው رواه أبو داود إمام أبو داود حديث مزقبوتان أحكام الجنائز بميلو معته حديث صحيح نو خير إن شاء الله 13ኛው تحريم حرام نو إحداد المرأة ستلج بهذا موطأ فوق 3 أيام كسوس ቀን በላይ ستلج بهذا موطأ حرام نو إلا على زوج ببالو على يسكر 4 أشهر و10 4 ወር ከ10 ቀን እስከሚሆናት ድረስ በዚያ በሐዘን ትዋጣለች ከዚህ ውጭ ባለው አካል ግን እስከ 3 ቀን ነው እስከዚያ በላይ ከተለያዩ ኢህዳድ ማለት ነው በሐዘን መዋጥ ሲባል የተለያዩ ጌጣጌጦችን እነዚህ የተለያዩ ሽቶ ነገራቶችን ነው ከዛሊካ የተለያዩ ነገራቶችን መጠቀም ይሄ ኢህዳድ ይባላል ከዚህ መጽዳት حرام ነው በሴት ልጅ ላይ فوق 3 أيام ከ3 ቀን በላይ ከዚያ በታች ግን ይቻላልታ ማለት ነው ሐዘን ላይ ብትዋጥ ማለት ነው ባሏ ላይ إلا على زوجي በባሏ ላይ ሲቀር በባሏ ላይማ 4 أشهر و10 4 ወር ከ10 ቀን ዒዳዋ እስከሚያልቅ ድረስ ማለት ነው وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ይላል والذين እነዚያ የተወፈውን የሚሞቱ የሆኑ والذين እነዚያ የተወፈውን የሚሞቱ የሆኑ منكم ከናንተ ويذرون የሚተው የሆኑ أزواجا ሚስቶችን የተረበሱና እነዚያ ሚስቶች ይጠብቁ بأنفسهن በነፍሶቻቸው ላይ 4 أشهر 4 ወር و10 ከ10 ቀን ማለት ነው 4 ወር ከ10 ቀን ይጠብቁ ማለት ነው ስለዚህ ዒዳቸውን ይጠብቁ ይሙሉ ማለት ነው 4 ወር እስከ 10 ቀን ድረስ ሒዳድ ያደርጋሉ ማለት ነው በሐዘን ላይ ይሆናሉ ማለት ነው وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كمؤمنوች እናት ከሆነችው ከአይሻ የተስተላለፈ ሐዲስን አላህ መልካም ስራ እንደለትና عن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي صلى الله عليه وسلم ይዞ قال كنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال نبي صلى الله عليه وسلم እንዲህ አሉ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ለአንድ ሴት እኮ አይቻልላትም በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምን የሆነች አንቱ ሒድ على الميت በሞተ አካል ላይ በሐዘን ልትዋጥ فوق 3 ከ3 ቀን በላይ إلا على زوجها በባሏ ላይ ሲቀር በባሏ ላይማ 4 أشهر و10 ማለት 4 ወር ከ10 ቀን እስከዚያ ድረስ በሐዘን ትዋጣለች ማለት ነው ከጌጣጌጥ ከተለያዩ ነገራቶች ቁጥብ ሆና ማለት ነው ባቡን رواه مسلم ዘግበውታል ባቡ እንዲህ በሚለው ርዕስ ውጁቢ ግዴታ ነው ግዴታ መሆኑን የሚገልጽ ነው الإحداد በሐዘን መዋጥ بمعنى في عدة الوفاة የሞቱ ሰዎችን በሞቱ ሰዎች ላይ ዒዳን ቆጥሮ ማውጣት ግዴታ ነው وتحريمه እንዲሁም حرام ነው في غير ذلك ከዚህ ውጭ ባለው إلا 3 أيام ለ3 ቀን ቢሆን እንጂ ከዚህ ውጭ ባለው ግን አይቻልም እስከ 3 ቀን ግን ይቻላል ዒዳ ማውጣቱ ግዴታ ነው ብሎ አስቀምጠውታል በሚለው ርዕስ ስር አስቀምጠው ኢማም ሙስሊም ማለት ነው وعن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها كزينب بنت أبي سلمة يتستلف حديثا الله ملكم سرائي لله قالت لها لج
دخلت قبهني على أمي حبيبة بأمي حبيبة لاي رضي الله عنه الله ملكم سرى للاتنا ودا أمي حبيبة بيت قبهن زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يستيونج حين توفي أبوها أبو سفيان أبو سفيان أباته أبو متجزي فدعت تتأرج أم حبيبة تتأرج بطيب شتون فيه وشتو وسط خلوق يعني طورو معزة ያለው ከጥሩ ነገር ተቀምሞ ከጥሩ معزة ተቀምሞ የተዘጋጀ ጥሩ معزة ያለው ሽቶ እንዲመጣላት ተጣራች ማለት ነው። ከዚያም በኋላ መጣላትኝ ፈደሃነት ሚንሁ ከሱ ጠብ አደረገች ጃሪየተን በሆነ ሴት ልጅ ላይ ጠብ አደረገችና ثم መሰት ከዚያም በኋላ አሸችው ወይንም አበሰችው ቢዓሪضها በአካባቢዋ ማለት በአንገቶቿ በትከሻዎቿ አካባቢ ማለት ነው። ثم قالت كزيام እንዲህ አለች والله በአላህ ይሁንብኝ ማሊ ለኔ የለም ቢጢቢ በሽቶ ላይ ምን ሐጀቲ ምንም ሐጃ ጉዳይ የለኝም ስለ ሽቶ እኔ ምንም ሐጃ የለኝም غير ነገር ግን እኔ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ያላህ መልእክተኛን ሰምቻለሁ يقول ሲሉ على المنبر منبر ላይ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على الميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 رواه البخاري ومسلم معناته وقالت ثم كزام دخلت قبهن على زينب بنت جحش بزينب بنت جحش العي رضي الله عنها الله ملك عم سروان يقول الله تنا هي ترقم ألف ولا شوان بينو إن شاء الله حين توفي أخوها حين بزيان قزي توفي بموت قزي أخوها وندموا فدعت تتأرج بطيب ሽቶ እንዲመጣላት ተጣራች فمست منه ከሱ አሻሸች ثم قالت ከዚያ ማለች والله በአላህ ይሁንብኝ ማሊ የለም ለኔ ቢጢብን በሽቶ ምንም ነገር የለም من حاجة ከጉዳይ ምንም ጉዳይ የለብኝም እኮ غير ነገር ግን أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10 رواه البخاري ومسلم نعم وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نبرنا لك ننهى نكلكل نبرة أن نحد بهذا موات معناته يعني من نتعطات معناته على الميت بموت أكل لي من نتعطات نكلكل نبرة فوق 3 كسوس كمبلاي معناته إلا بهننجي على زوج يعني ببال لي 4 أشهر و10 4 ወር ከ10 ቀን ስለዚህ ዒዳ ነው። አሁን እዚህ ጋር የተፈለገበት ዒዳ ነው። የዒዳ አቆጣጠር ለምሳሌ አንድ ሴት ባሏ ከሞተባት 4 ወር ከ10 ቀን ትቆያለች። እሺ እሷ ባሏ ሲሞት ባሏ እርጉዝ ከሆነች በቃ በማዕና ባሏ ሲሞት እሷ እርጉዝ ከሆነች ነው። ባሏ ሲሞት እሷ እርጉዝ ከሆነች ስንት ነው ያኒ ዒዳ የምትቆጥረው ባሏ በማዕና ልጇን እስከምትወልድ ድረስ ነው። ልጁ ከተወለደ ዒዳው አለቀ ማለት ነው። መሰለን ዛሬ ባሏ ሞተ ከሁለት ቀን በኋላ ወለደች በቃ ዒዳው አለቀ ማለት ነው። በቃ ጽንሱ እስከሚወርድ ድረስ ነው። ናም 14ኛው ተሕሪም ሐራም ነው። አልአጋኒ ሙዚቃ والمعازف የሙዚቃ መሳሪያዎችም ሐራም ናቸው። قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲህ ይላል ومن الناس كسوች እኮ አለ من يشتري የሚገዛ لهو الحديث ይዛዛታን ወሬ لهو الحديث ማለት ሙዚቃ ነው። ليضل ሊያጠምበትኝ عن سبيل الله كالله سبحانه وتعالى መንገድ بغير علم ያለ እውቀት ويتخذها ليዛትም هزوا መቀለጃ ማላገጫ ጊዜ ማሳለፊያ መዝናኛ አድርጎ ኡላኢከ እነዚህ ለሁም ለነሱ አላቸው عذاب مهين ወራዳ የሆነ ቅጣት አለላቸው ይላል። ስለዚህ ሙዚቃ ሐራም ነው ማለት አይቻልም ማንኛውም وعن أبي عامر رضي الله عنه أو أبي مالك الأشعري يعني كأبي عامر يتسالف حديث الله ملكام سلام للتنا وينم أبي مالك الأشعري يستالفوت حديثنا رضي الله عنه الله ملكام سلام للتنا أنه سكو سمع النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سمى يقولون ديسلو لا يكونن والله هنا ينور عليهم يمتان من أمتي كأمتك وأقوام هزبوك يستعلون الحرى زموت حلال نبلو من ناقرو زموت حلال يميادرقو والحريرة حرنم حلال يميادرقو والخمر خمرنم حلال يميادرقو والمعازفة يموزيكا مساريان موزيكانم حرام نبلو من ناقرو أكالاتوك يمتان الوالو ما تتوال
በተለይ ሙዚቃን ማለት ነው። እኔ ሙዚቃ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሐራም ቢማዕና ሐላል ነው ሲል የሰማሁበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ረዋሁል ቡኻሪ ኢማም ቡኻሪ ሐዲሱን ዘግበውታል። ሙዓለቀን መጅዙመን ቢህ ሙዓለቀን ያኒ ሙዓለቅ አድርገው መጅዙመን ቢህ በዚህ ላይ ቁርጥ አድርገው ማለት ነው። ባቡን በሚለው ርዕስ ማጃ የመጣ ነው። ፊመን የስተሒሉ ልኸምር ኸምርን ሐላል ስለሚያደርግ አካል ማለት ነው። ወዩሰሚህ ስለሚሰይም ቢገይሪ ስሚ ያለ ስሙ ማለት ነው። ወአቡ ዳውድ ኢማሙ አቡ ዳውድ ዘግበውታል። መውሱለን ሐዲሱን መውሱል አድርገው አሶሒሕ ለሼኹ አልባኒ ተሕሪሙ አላቲ ጠርብ የእንቅስቃሴ ጠርብ በቃ እንቅስቃሴን የሚያንቀሳቅሱ የሆኑ የሙዚቃ መሳሪያዎች ሐራም ናቸው። የሙዚቃ መሳሪያዎች ማለት ነው። 15ኛ ላ ተድኹሉ ልመላኢከቱ በይተን ፊህ ከልቡን ወላ ሱራ ላ ተድኹሉ አትገባም ቢማዕና አይገቡም። አልመላኢከቱ መላኢኮች እኮ አይገቡም። በይተን ቤት ውስጥ ፊህ በዚህ ቤት ውስጥ ከልቡን ውሻ ያለበትና አው ሱራ ወይንም ፎቶግራፊ ያለበትን አን ኡሚ ልሙእሚኒና ዓኢሸተ ረዲየላሁ ዐንሃ أنها اشترت نمرقة فيها تصوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية تلاتشان بفيتاتشو لاي عوقتش معته وقالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت قال ما بال هذه النمرقة وقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها وتوسدها بمعنى لا تقدف بات معها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. ترجم الفلاحان كذب فيت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كعبد الله بن عمر يتستلف حديثنا الله ملكم سراچو لله چون قال اندي هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قطراچو جبريل قطراچو فراث اي تاخر زغيباچو عليه بنبي صلى الله عليه وسلم لاي حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم لاي ጉዳዩ እስከበረታባቸው ጊዜ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم ወጡ فلقيه አገኙትኝ فشكى اليه يعني ስሞታውን አሰሞተ ፈለቂየሁ አገኙት ማለት ሲያገኙት ምን ሆነ ያ ጅብሪል እየጠበቅኩ ቀረህብኝ ሲሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጅብሪል ፈሸካ ስሞታውን አቀረበ ኢለይሂ ወደ ነብዩ ማወጀደ ያጋጠመውን ነገር ፈቃለ ለሁ ለሷለው እና እኛ እኮ ላ ነድኹሉ በይተን ቤት ውስጥ እኮ አንገባም ፊህ በውስጡ ያለበትን ሱረቱን ፎቶግራፍና ወላ ከልቡን ውሻ ያለበት ቤት ውስጥ ስለማንገባ ነው። አንተ ቤት ላይ ደግሞ ውሻ ስለነበረ ነው። رواه البخاري إمام البخاري حديث زقبوتا باب اندي بميلو رأس لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كالمؤمنون جنات كونتشك عائشة تستلف حديثنا الله ملكام سرعون لله الصان دي هالج وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا ቀጠራቸው የአላህ መልእክተኛን ቀጠራቸው ጅብሪል አለይሂ ሰላም በሱ ላይ አላህ ሰላም ይሁንና ማለት ነው። ፊ ሰዓትን በሆነች ሰዓት የእቲህ ፊሃ በዛች ሰዓት የሚመጣባት የሆነችን ሰዓትን ቀጠረው። ፈጃአት መጣች ትልከ ሰዓቱ ያቺ ሰዓት መጣች። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚያን ጊዜ መጠባበቅ ጀመሩ። ወለም የእቲህ ጅብሪል አልመጣም። ወፊ የዲህ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅ ላይ ደግሞ አሰን ብትር ነበረ። ፈአልቃሃ ሚን የዲህ ከእጃቸው ላይ ጣል አደረጓትና ወቃለ እንዲህ አለው ማ ዩኽሊፉላህ አላህ እኮ አያፈርስም ወዕደሁ ቃሉን አያጥፉም ወላ ሩሱሉሁ መልእክተኞችም ቃላቸውን አያጥፉም። ለምን ጅብሪል የአላህ መልእክተኛ ስለሆነ። ከዚያም በኋላ ثم التفت ከዚያም ዞር አለ። ዞር ሲል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈኢዛ የዚህን ጊዜ እንዲህ በሚሉ ጊዜ ጅርው ከልብን የውሻ ቡችላ አገኙ ተሕተ ሰሪሪሂ አልጋቸው ስር ላይ ማለት ፈቃለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ ያ ዓኢሸቱ አንቺ ዓኢሻ ሆይ መታ ደኸለ ሃዘል ከልቡ ሃሁና አሁን ላይ እዚህ ውሻው መቼ ገብቶ ነው አሉ። ፈቃለት እንዲህ አለች ወላሂ ማ ደረይቱ ወላሂ እኔ አላቅም። ፈአመረ ቢ በዚህ ላይም ፈአመረ አዘዙ ቢህ በውሻው ላይ ፈኡኽሪጀ ያኒ ተወጣ ማለት ነው።
ሲወጣ ፈጃአ ጅብሪሉ ጅብሪል መጣ ፈቃለ እንዲህ አለ ፈቃለ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ እንዲህ አሉ ወዐድተኒ ፈጀለስቱ ለከ ፈለም ተእቲ ወዐድተኒ ቀጠርከኝ ፈጀለስቱ ለከ ለአንተም እየጠበቅኩ ቁጭ ብዬ ጠበቅኩ ፈለም ተእቲ አልመጣህም ምን ነው ፈቃለ እንዲህ አለ ጅብሪል ስሞታውን ሲያቀርብ ማለት ነው መንዐኒ አልከልቡ ያኒ ውሻው እኮ ከለከለኝ አለዚ ያ ውሻ ካነ ፊ በይቲ ከቤት ውስጥ የነበረው ኢና ላ ነድኹሉ በይተን ፊህ ከልቡን ወላ ሱረቱን ረዋሁ ሙስሊሙን ባቡን ላ ተድኹሉ ልመላኢከቱ በይተን ፊህ ከልቡን ወላ ሱራ وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأبي طلحة استلف حديث الله ملكم سراوني ودد الله الأنصاري كوهنو كنبي صلى الله عليه وسلم يزو النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة وفي رواية لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل مالت كرص ያለበት ቤትም አይገቡ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل ቅርጽ ያለበትን ቤትና ወይንም ተስዋዊሩን ፎቶግራፍ ያለበትን ቤት መላእክቶች አይገቡ ይሄ ፎቶ حرام ነው አይቻልም ቪዲዮውም ፎቶግራፉም በእጅም የተሳለውም በዘመናዊ መሳሪያ የሚነሳ በጭቃ የሚሳል ይሄ አይቻልም حرام ነው አሳልፈናል ማለት ነው የመጨረሻው ክፍል فضل ذكر الله في البيوت وقراءة سورة البقرة 16ኛ فضل درجውን እናያለን ذكر الله الله ማውሳት في البيوت በቤት ውስጥ ላይ وقراءة مقرات سورة البقرة مقرات ያለውን ደረጃ እናያለን عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كأبي موسى الأشعري تسالف حديثنا الله من الكامل سيولتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالنبي صلى الله عليه وسلم يزو مثل البيت يبيت مسالكو الذي يبيت يذكر الله فيه الله يموسبت بيت والبيت الذي يبيت لكم لا يذكر الله فيه الله سبحانه وتعالى ما يوسبت بيت مساليو مثل الحي والميت ልክ በህይወት እንዳለ አካልና ልክ እንደሞተ አካል ምሳሌው እንደዚህ ነው አሉ ስለዚህ አላህ የሚወሳበት ቤት ልክ ሐይ እንደሆነ ነገር ነው የሚቆጠረው አላህ የማይወሳበት ደግሞ ልክ መይት እንደሆነ ነገር ነው የሚቆጠረው ማለት ነው ተመልከቱ ልዩነቱ ሐይና መይት አንድ አይደለም ሲነጻጸር ማለት ነው رواه مسلم حديث ዘግበውታል وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأبي هريرة صلى الله عليه حديثنا الله ملك مسرح دلتنا نبي عليه الصلاة والسلام كنت حالو لا تجعلوا بيوتكم مقابر بيتاچونكم مقابر تارغوت يعني قبرات تدركوت لمن قبر لا يذكرنا إن الشيطان እኮ ينفر يبرغغن ششان فرطا معناتنا من البيت كبيت الذي يبيت دمو تقرأ في سورة البقرة የሚቀራበት ቤት ላይ ሸይጣን አይቀርም ይበረግገን ይሸሻል ማለት ነው رواه مسلم ዘግበውታል ስለዚህ ሱረቱ البقرة ቤታችን ላይ መቅራት አለብን ማለት ነው ሸይጣን እንዲርቅልን وعن أبي أمامة رضي الله عنه كأبي أمامة يتستلف حديثنا الله ملك مسرم دلتنا قال اندهال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملك تنياكو اندهالو قروا سورة البقرة انقروا فإن أخذها سوان تبقى يازكو بركة يا وتركها يتوات دمو حسرة كسرة يا ولا تستطيعها أي تشلواتم البطلة يعني بطلاዎች ማለት አበላሾች አይችሉም يعني አበላሾች ሊያበላሹ አይችሉም አይል ሰሐረቱ ማለት ነው البطلة السحرة ማለት ነው ደጋሚዎች ማለት ነው رواه مسلم ዘግበውታል ባቡ እንዲህ በሚለው ርዕስ فضل قراءة القرآن قرآن መቅራት ያለውን ደረጃ وسورة البقرة መቅራት ያለው ደረጃ البطلة ማለት السحرة ብለው ተተርጉማ ማለት ነው الله المستعان الحمد لله تمت بالخير በጥሩ ሁኔታ አለቀች ተፈጸመች ተቋጨች ተገባደደች ሄላን والله በጣም ትልቅ ኪታብ ነው ቀላል ኪታብ እንዳይመስላችሁ ተመልከቱ ያዘው ርዕስ ማለት ነው ወለው حتى سبحان الله የመጀመሪያው ርዕስ እንኳን ተመልከቱ ይሄ ሁላ ነው ሁለተኛው ክፍል ራሱ والله በጣም والله ትልቅ የሆነ ኪታብ ነው ተመልከቱ سبحان الله በዚህ ኪታብ እንግዲህ የተለወጠ አካል ይለወጣል የተጠቀመ አካል ይጠቀማል
አላህ ከሚጠቀሙት ሰዎች አላህ ያድርገን። አላህ በረካ ያድርግልን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በታገልንበትኝ በለፋንበትኝ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አጅራችንን ይክፈለን ያ ረብል ዓለሚን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባወቅነው ነገር ላይ ተጠቃሚ ያድርገን። በለፋንበትም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይክፈለን። ይህን ስራ ስንሰራ ስንቀራም ስናስተምርም ስንማርም ለአላህ ብለው ከሚማሩትኝ ከሚያቀሩት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያድርገን። አጅራችንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይስጠን ያ ረብል ዓለሚን። ኢንሻአላህ ትምህርታችን በዚህ ሁኔታ ተቋጭቷል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ኢንሻአላህ እዚህ ጋር ኢንሻአላህ ከዚህ በላይ ምንም የሚደረግ ነገር የለም፣ ጨርሰናል ማለት ነው። هذا والله أعلم። ያልገባችሁ ነገር ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። مع السلامة። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته።